Wait pa ko? Oo. Sa next picture. Hello! Grabe ka! Dili may Bobby para... Boat is sinking, George! Boat is sinking. Move yourself left level. Makobra akong tiyan. Dili ka sa tubangan na ako para makobra akong tiyan. Ano tayo gawin? Ano tayo gawin? Ana. Ana. Nakip na yan. Wala nag-update. Ano na lang? Nag-uti yan na lang Garmin. Sa Garmin. Sa Garmin na lang. Sa Garmin. Pinay-king. Hello? Dili ka o para makobra among tiyan ni Bambi. Kailan? Asan yan? Short? O akin lang ka akin o. Vertical and horizontal. O ano yan ang otro mga akin o. Ano jutel? Wow! Ano kayo? Ano mag-join? Ano mag-join about? Diana, okay. Wow! Wait lang ha. Si Mamang deklaro kalinon. Linon o. Likod ka diya o. Ano na? Dili klaro, matagunan Dili ka o. Dili ka. Sino kasi itong sige? Dili ka. Dili ka o. Kuha kang chair. Diyan na kay Kuya Rodson sa side. Dili ka o. Dili ka o. Perfect. Ana ha. 3 seconds. 3 seconds. 1, 2, 3. Wala. Kasi loading na na imuhang phone, B. Natalia ya. Yung closer UNI niya. Wala galing nag-update. Wala nag-update. Diana. 1, 2. Ako pisisi. Ana. 3, 2, 1. Diyan pa. Isa pa. 3. Okay. Gagana ako ah. Isa pa. 3. Sige na. Iwag-iwagi daw. Isa pa. Isa pa. 3, 2, 1. Gagana ba? Ano kasi mag-hire? Yung photographer? Yung may Honest. Next time ka mo. 1, 2, 3. Okay, hindi kayo nagugat. May ali lang. O, kamusta ni Papa? Ma'am, kamusta ni Papa? Hag. Good hug. Verificated. Oh, later na ka. Kaya pila mo pa. Verificated. Ikay, kilig. 1, 2, 3. Kala na, waki-waki. Kiss in the lips. Next! Congratulations! Kayo din ha, mag-keep kayo sa lip. Bantay kayo. Wait, next, dito naman si Isay. Hag. Ikaw mo kiss. Sana dito. Wala ako pa sa rin ko ganyan. Oh, 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3, smile. O para 111 todo. Oh, di ba 111? Okay. Close. 1, 2, 3. Okay. Cool, Napak. Close. 1, 2, 3.
Golden. At kuya. Kiss selection. Kuya. Na. Go na, si Kaden ko. Ako na usra. Samahin niyo ako picture ako tayo. Samahin si Rodson. Jade, samahin si Rodson. Mamaya na. Doon na, Sky. Dali na. Para 110 din tayo. Dali. 100 pantal may isa. Oh, yung 110. Yung corona, ipasa na. Laki na ipasa. 110. Ang corona, kaya na ipasa. Kabantay mo. Okay na. Si Papa Rodson, no? Ay, ODI. Ninong. Kaya lang, wala. Wala. Oh, sila. Ang baby ang Next year, dali mo. Para may kasama kong sigok pa. Ha? Guys. I remember, I will guide you. Together, we will guide you, we'll sing together. Put your hands together. Amen. Bless us, O Lord, in this day, give peace about the people about Jesus Christ our Lord. Amen. Happy birthday. Ano? Happy birthday ko! Happy birthday! Karen! Sabi na. Ano pa mo kita mo pray? Dali, ano mo na mo pray? Gani ako, gani. Ano dito nagalaman ka?